akan make upan karena aku ada yang pengen dilakukan, ada sesuatu yang ada apa sih? Hari ini aku mau make upan karena ada video yang harus aku buat. Jadi we wanna look our best. Why? For self confidence, of course. Makanya aku akan do my makeup. So aku pengen tipis-tipis aja karena sebenarnya nggak kemana-mana kan, jadi kayak sayang juga ya makeupnya kalau tebal-tebal tuh kayak ya sayang aja. So without further ado, let's get started. Mana bando gue? Oh nggak, aku pakai jepit aja deh. Jepit gue mana semua ya? Aku nggak ada. Oh iya. Jadi guys, aku tuh contemplating atau kayak lagi dilema gitu kemarin. Apakah YouTube ini akan menjadi full Inggris atau kayak gimana ya? Tadi kepikirannya full Inggris. Belum biasa ya ngomong kayak gini tuh, gimana ya, jadi grogi padahal sendirian. Jadi pengen sekalian untuk mempromosikan wisata Indonesia gitu. But then again, kayak setelah aku pikir-pikir ya, karena bahasa Inggris itu bukan first language kita atau aku, jadi agak sulit tuh karena teman-teman kalau ketemu teman atau apa kan semuanya juga berbahasa Indonesia ya. Jadi aku ngerasa kayak kalau full Inggris juga wah, ngeditnya juga lumayan gitu kan. Jadi aku kepikiran ya udahlah kita pakai bahasa anak-anak Jaksel aja, yaitu Indonesia Inggris ya. Jadi mungkin ini juga bisa jadi platform atau channel yang mengajarkan bahasa Inggris. Aku akan tetap kasih caption kalau misalnya aku ngomong bahasa Inggris artinya apa atau gimana. Cuman ya kalau misalnya ternyata terkadang tidak ada ya maafin aja gitu. Namanya juga video kedua ya kan. Sekarang aku mau pakai korektor dulu since kulit aku itu selalu matang. Ini aku sadari adalah kalau aku langsung pakai concealer abu-abu banget say. Waktu itu aku sempat di make upin sama temen aku yang kebetulan ngambil makeup artist gitu di LaSalle. Ini udah lama banget sih, aku nggak tahu deh dia inget apa enggak. Cuman aku ngeliat kayak dia memakai korektor di muka aku tuh pakai warna orange. So that's what I'm doing and turns out it works. So we love it. Nah ini fun fact ya. Fun fact, aku nggak tahu apakah ini hal yang sebenarnya dilakukan warga-warga MUA apalagi yang profesional. But aku ngerasa kayak dark spot aku akan sangat lebih mudah aku tutupin kalau aku pakai korektor juga. Fun fact, aku tuh suka taruh di jidat guys, karena aku ngerasa jidat aku tuh kayak jauh lebih gelap gitu loh. Jadi to find the right foundation tuh juga sulit untuk aku. Kayak misalkan ternyata yang lain works gitu kan, di pipi, di muka, segala macam. Next minute jidat gue abu. We don't like that. So I found a way and it works. So no judgment. Kayaknya nggak ada peraturannya di make up menurut gue, kayak ini harus apa ini atau gimana or whatever. Kayak as long as it works for you, just do it. So that's what I'm doing. This works for me. So I'ma keep this step, girl. I'ma keep this step. Anywho, bantu aku untuk bikin jidat tidak abu-abu. Jadi mungkin gue nggak tahu, jangan ditiru. Mungkin it will work for you too, maybe. Kalau kita punya skin tone yang sama, kan ternyata hacks ini berguna, ya kayak why not kayak ya kan, pakai aja nggak apa-apa. Soalnya aku nggak bisa nelfonin HP kamu, soalnya aku ngerekamnya pakai HP. Good luck finding your phone. Anyway, semoga ini nggak terlalu oren ya. And then aku juga newbie banget sama permakeupan ini. As in, I do not know what brush I should use on a daily basis. So honestly, kok makeup jadi serius ya? Jadi agak tebel. Terus tadi bilangnya nggak mau tebel. Gimana nih? Anyway, aku nggak tahu brush apa yang kayak aku harus sering pakai or whatever. So I am using this apa ini namanya? This untuk my concealer dan juga untuk my corrector. Karena honestly aku terlalu males untuk nyari tahu, dan yaudahlah as long as it works for me, like why not gitu kan. I think it works, I think. But if it don't, let me know. So yeah, let's just blend. Sponge, telat banget. Sponge, namanya sponge say. Tadi aku masih mikir loh kayak apa sih namanya, beauty blender. It's not a beauty blender, but maybe it's for blending. So it's the same thing, girl. Okay,
Nah sekarang aku jadi kepikiran karena videonya cuma bentar, apakah aku pakai concealer aja? Udah gini aja biar seger. Gimana? Gini aja cukup ya. Toh kan kita juga nggak mau kemana-mana. Kita cuma pengen kelihatan seger aja di video itu. Gimana ya? Aku mikir dulu. Oke ya, for now ini aja dulu. Sekarang kita pakai alis supaya sambil mikir kita pakai alis, kayaknya itu udah jalan terbaik menurut gue. Anyways, kayak lately aku juga lagi get back on track untuk working out. Kayak it's been I don't know, years I guess, ya udah kayak 3 tahunan lah aku on off olahraga. Sedangkan kayak I used to love sports. I'm an active person, aku tuh orangnya aktif. Aku suka olahraga dari aku SD, dari aku kecil. Dulu pas SD aku suka banget lari maraton dan juga suka banget estafet. I love it. SMP aku juga basket. Jadi aku juga nggak tahu kenapa kayak sekarang susah banget buat aku olahraga gitu. Kayaknya itu emang gue aja yang ngeles deh menurut gue. Kayak the effort girl. Can try to blend that out. Back again, ini cuma sebentar. Harus bikin video introduction and aku karena cuma itu aja. Ya sayang aja kalau makeupnya tebel gitu kan, kita nggak kemana-mana kecuali Pak Su mau ngajak aku jalan. Kamu makeupan beneran? Makeupan beneran bisa sebecanda. Oh. Kan lu bikin yang itu, video introduction itu. Oh iya. Masa gembel ya kan? Sorry, maksudnya masa See you tonight, my love. excuse me? Boy, one of the reasons aku juga pakai makeup. I feel like makeup tuh pasti cewek-cewek agree, it makes you more confident. Ya gak sih? Kayak lo pasti akan lebih pede, dan mungkin ada perempuan yang kayak pakai makeup untuk impress others, untuk kelihatan bagus atau apa. In a way aku setuju, tapi aku merasa kayak mainly aku pakai makeup itu karena aku pengen ngerasa percaya diri, just like for myself gitu loh. I feel like ya gue pede without my makeup gitu. Jadi and that's fine, kayak menurut aku tuh bentuk self love, so like why not, right? Tapi kalau misalnya kita ngerasa kayak aku pribadi ya, this is just my opinion, kalau misalkan kita pakai makeup for impressing others all the time, kayak aku ngerasa pasti di saat kamu lagi nggak pengen pakai makeup, ya lo akan pakai anyway. Who cares what other people think? Just do you. Same as bikin YouTube channel ini, aku ngerasa kayak a part of me ngerasa aduh nanti gue dijudge nih sama orang-orang, but then another part of me is like, okay, the reason why I'm making this YouTube channel mainly karena aku pengen punya memories with my friends, with my family, with all of the people that I love and care about. Aku pengen punya kayak memory, oh pas kejadian kayak ini ulang tahun siapa, atau kayak siapa nikah, itu tuh aku bisa look back karena kayak ada footage-nya gitu loh. Karena aku ngerasa kayak kemarin teman aku habis nikahan, about like 6 months ago, salah satu sahabat SMA aku habis nikahan. Her wedding was so beautiful, bagus banget, kayak semua teman-teman aku ada di sana, aku super happy, kayak core memories, tau gak sih, di 2025 menurut aku. One of the reasons itu juga yang bikin aku mikir kayak anjrit, gue nggak punya, kalau gue pengen relive the moment atau mengingat momen itu, aku harus lihat foto-foto gitu. Tapi kan beda ya kalau misalkan ada kayak video dan ya mungkin glimpse of kayak aku ngobrol sama teman-teman aku atau bagaimana, kayak kita bisa ngerasain euforianya lebih di video itu. Ngerti gak sih maksud aku? Anyways, I don't know if that makes sense, but it makes sense to me. So yeah girl, that is one of the reasons aku mau bikin YouTube channel ini. Jadi I don't care what other people think about my YouTube channel, what I post. Like I post what I want, and yeah, that's it. Do you girl, do you. Anywho, setelah aku pikirin kayaknya iya, gini aja, nggak usah gimana-gimana. Oh, tapi kayak kita nggak. Kita pakai foundation tipis aja kali ya. Sorry, girl, labil. Maksud gue kayak tipis aja gitu di area-area yang kita memang tadi nggak pakai concealer atau apapun. Just to like match it, you know what I mean? Just matching the skin tone and covering like the dark spots that we do not like. I think that's enough. What do y'all think? Dah, nambah.
set toh. Ini tuh kayak gue banyak banget dark spot di muka gue. That's normal. You have texture, you have like dark spot. That's okay, girl. You don't have to be flawless. There's no such thing as flawless. Human skin have texture. So, that's okay, girl. You don't have to look airbrush. This is skin. This is your natural skin. Embrace it. No hate untuk orang-orang yang suka kayak foto mukanya agak diedit gitu. Totally fine. Like, no judgment. You do you, girl. Back again, you do you. That's okay. Aku termasuk orang yang I don't really like doing it. Tapi kayak at times I do it. Tapi kayak yang apa sih, yang jarak jauh gitu loh fotonya. Foto jadi jauh. Kenapa? Karena kalau misalnya zoom in terus kayak terlalu editan atau airbrush whatever. Aku sendiri yang nggak pede. Balik lagi, no hate to the girls who do it. That's okay. Aku aja nggak pede karena it doesn't look like me. You know what I mean? Kayak, bro, my skin ain't that flawless. So, it got texture. That's just me. Y'all look pretty. All of you. We have our own styles. Kita punya cara kita masing-masing. Kita punya gaya kita masing-masing. Dan itu nggak apa-apa banget. But I'm just saying I don't like it. So, please do not think that I'm shading or I'm dissing anyone. I think that's it. Kita pakai maskara kali ya, biar nggak kelihatan botak gitu alisnya, alis, apa namanya, bulu matanya. Tapi balik lagi, aku nggak mau pakai yang kayak terlalu gitu, karena this is just for a while. I have like 2-3 products here. Yeah, this is my favorite. Kayak, girl, your lashes, but we don't want to use this. So, sini satu kayaknya Shopee ya, aku beli. I like it, cuman apa ya, agak meluber dia, jadi tapi for today kayaknya kita pakai ini aja nggak apa-apa. Atau satu lagi ini juga udah mau habis sih sebenarnya, tapi tipis-tipis banget. Kayak aku suka brushnya dia untuk ngebantu ini, karena brush ini kurang gitu. So we're just gonna do that since cuman sebentar, balik lagi, and I'm not going anywhere. We still wanna look good. Oh girl. Let me show you what I mean or what I meant by this. Okay, I don't like the brush, but it's not bad. See, I mean it's not bad. It's okay. Kayak for daily use atau kayak cuman bentar doang. Ini juga oke sih. Ooh, girlies, do not forget your under lashes. It does make a difference. Aku punya hack. Karena biasanya kalau kita pakai maskara pasti kita kayak gitu kan. I have a hack. Kalau kalian nggak mau kayak mangap-mangap terus pakai maskara, taruh lidah kalian di gigi like that, do your mascara, pasti mingkem. That's my hack. Try it. Doing it right now, girl. I like this. Whichever. That's it. And we are done. Terus powdernya gimana, girl? We're using it. Hold on. Back again. Sumpah, ini aku pakai buat 3 hal. I don't know if I'm supposed to do this, but girl, whatever. I forgot to use it. Udah pakai maskara, lupa banget. Terus gimana nasib, kan? She's gonna do that. Yep. And we're done. Since kita nggak pakai heavy makeup, we're just gonna make it a bit red. Yep. That's all that we have. Tapi kayaknya aku mau nunggu rambut aku agak keringan dulu. Nanti pas aku bikin video introduction yang harus aku buat itu, rambut aku nggak kelihatan kayak lepek gitu. So I'm just gonna let it dry off a bit. What do you think? Kelihatan seger aja nggak?